हाय सांगमाने नमस्कार आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। चलंतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट कर काली सरस्वती पूजा थिला आमे भावितलु केते कोन प्लानिंग कर देइथलु आउ देखला बेलकु एंको बहुत ज्वर हो गला मो देह भी खराब हो गला। तो काली दिन मान आमर समस्तर माने किछि आउ हेई पालानी मो देह रे मु भी सोइली ये भी सोई पड़ले बो भी काली सब रोसे बास करथिला। आज किंतु मते टिके भल लागला बोली मु एठी सब रोसे बास करछि। खट्टा बने देछि मूला को खट्टा मिठा देकी बो कहला भाजिया पे ताकू टिके भाजी भी फ्रेश फ्रेश मूला तळु जाइके परबा नै के आसला पर ताकू बनौची आउ एठी फुलकोबी आलू बैगण ताकू भी गोटे माने घांट टाइप रो पुटा तरकारी करची माने संतुल की ताकू गोटे तरकारीटा करची आउ डाली भी अच्छी आउ आलू दला दली कौन हम काकुड़ी भी अच्छी कहली टिके कर दिया आज टिके मते भल लागुची। काली बहुत दिन मान सब काम करथिला तो आज मुझे तो भाविली करदेबी। तापर मते टिके पखाड़ा खाया इच्छा है। देखो यहाँ फुलकोबी तरकारी यहाँ मूला खट्टा मिठा देकी भजा है खट्टा भी करची टमाटो खट्टा आठी बादाम आउ रसुण कंचा लंका आउ हूँ नहीं आज रसुण दलाई नाला सोमवार थिला तो से टिके धनिया पत्र कंचा लंका पकईकी टिके दला दली कर देइछि। आज किछि प्याज रसुण पड़ नाला आज सोमवार थिला तो से किछि प्याज रसुण भी पड़ नाला। काली आमर सरस्वती पूजा बेकार पड़ेला आज दिनटा भी बेकार पड़ेला। सरस्वती पूजा आम सब मंदिर जीवार थिला जगन्नाथ मंदिर जो जाइथिलु सेठी जीवार थिला देखला बेलू इनको पूरा ज्वर जोर हो गला मो देह भी खराब हो गला तो से आम मंदिर भी जाई पारलुनु। काली दिनटा भी बेकार पड़ेला। काली आमर माताश्री सब रोसेबास सब करथिले आज दिनटा टिके मो देह भल लागला पर मु भी रोसेबास सब करदेली। आउ पुत्रमणि मोर देखंतु माने एते घर करना बुद्धि सब जूस पी दउची आखरस पी दे ग्लास गुड़ा सब सजाई रखी देखी देला समस्त सांग मान घर करची से देखंतु प्लेन ने करंती ना एठी घर कले रहिबो ना। हाउ दे देख से घर कर दउची एठी एमती आमर पड़ेला आउ किछिटा टेस्ट थिला भी हेई गला आउ सेति आमर कौन कट तो गलुनु काली भाविथिलु आउ मंदिर गले सब वीडियो भल से करिवु केते कौन हम देखला बेलू भावियाटा आगुतरा भूल भाविदेलु देखला कुआडे गलुनु कि कौन है घरे बसी सब टाइम पास करदेलु। काली सब शोचु एंकु ज्वर ये दिन मान शोचनी मो देह भल ना मुझे शोली केवल बहुत तार टे एपट सेपट हो सब कम हम करदे काली भी बेसी किसी ना आज टी समस्त देह भल है टे खाया पीया आ भल होई संगे जाकि आम टे समोसा फमोसा नहीं कि आसलु ये खाए बोली खियापिया करके सी पाठ तांकर ऑफिस काम करछंती आ एठी सार देखंतु एठी खेल रे मातिचंती खेल मातिचंती आ एठी हमें बसछु संध्या चा पी सारिके आ तो किछि हेइनी कोन आ वीडियो करिवु चलछि आ कोन सब हेले वीडियो हबो आ देखंतु जेजे जाकि संध्या कोन आनचंती धन तम पई अंगुर कोली देखिलो टी अंगुर कोली टी देखेदेलो गोटे मामा को दे दे किमि लागु कह मामा ना ना मु खाइ गोटे खाओ ना ना जेजुम गोटे खोई देला ना से खाओ हां हां खोई दे ना से हां से खोई दे नहीं तुम खाओ हां हां तुम खाओ जा लागु केमि लागु टे कहि देला संग मानु टेस्टी कि मुंडा होला देखना हाँ खाई दिया बाय करदेल टे सांग मानु तापर देखो ये आपण मान सहित जेहेतु दिन सारा किसी करनी गोटे जिनस सेयार करी बोली कौन केबेठू भाविले आटा मोर फास्ट टाइम पे ट्राए देखो बापा ये गुड़ नहीं आसछंती आ बादाम आ ये थरे मगज मंजी भाविकी धला खसा मगाई देथिले तो सेटार मुझे लडू मु भावुची चिक्की साइज रो बनैबी देखा जाऊ लडू बनैबी कि चिक्की साइज रो बनैबी देखा जिवो
तो से आगे कौन करवा ना बादाम टाक भलसे पूरा भाजीदबा ए संगे चोपा छाड़ा पर्यंत आठी बादामटा एत बढ़िया मिलूँ विश्वास करें बादाम रेट भी टिके कम अच्छी ओडिशा अपेक्षा आ बादामटा भी बड़ बड़ दाना बादामटा भी टेस्ट अच्छे माने मिठाड़िया मिठाड़िया बहुत भल लगुच दी प्रकार बादाम गोटे व्हाइट अच्छी आ गोटे नालचिया टाइप जोटा मुझे भाजुची अच्छी आ गोटे व्हाइट बादाम भी अच्छी व्हाइट टाइप जो बादामटा चोपाटा सेटा भी अच्छी टिके पिंक पिंक कलर टिके पूरा व्हाइट पिंक मिसामिशी जो कलरटा सेटा भी अच्छी तो से दी प्रकार बादाम मिलूँ एक्चुअली बादामटा भी शीत दिने खाया भल लगे ये आम बहुत बादाम भजा एथर खाइलु माने मत भी एत भल लगे कि आम एत खाऊना एठी जेहेतु मिलूँ जो आ बहुत शीत भी होता तो ये गरम गरम संध्या बेले बादाम भजा मिलूला तो से आम जाइए बादाम भजा नहीं आसलु नहीं आसिकी खाया टेस्ट लगुला तो समस्ते बिट लुण लगे खाऊलु से ये भी ऑनलाइन ने बादाम मगे देते एकाथर 2 केजी आउ किए खाइब तो से कहली टिके लड्डू बनईदबा बापांकर भी प्रिय आ गुड़टा भी समस्ते खाई पारे जेहेतु चीनी फिनी आम टे कम खिया हो तो गुड़टा समस्ते खाई पारे खसाटा भी था मुझे कौन घर को ताको नहीं जी खसाटा भी तादरे मिसेक लड्डू बनईदेवी से आगे बादामटा भाजिक रखदेली खसाटा को टिके भी भाजीदेवी खसाटा भाजी सारा पर गुड़टा को ये जेहेतु माने गुड़टा टे मुंडा टाइप अच्छी बो भी छेचब तार बागेब बो भी केबे करनी बो करी कहला मुझे जापारे केमती हम खसा बादाम मिसिकी तू टे ट्राए कर मुझे ये देखी 2-3टा देखी देखा जाऊ माँ भी करती मुझे थे अदे आमती निजे भलसे करनी तो देखा जाऊ केमती हो कि कौन हम कि न हम तो ट्राए करिए आ सब जिनस ट्राए कले सीना शिखब आ कौन माने प्रथम शिखी हम कि गोटे थर 2 थर टिके खराब हम तापर पुणी हो से मत टे सबुथ इंटरेस्ट नुआ नुआ शिखापी नुआ नुआ जिनस करने बापा को से संध्या पठेली कि जाओ गुड़ नहीं कि आस मुझे लड्डू बनैबी बापा भी गले कहले हो मुझे कहली मुझे दिन मान कि आज भिडियो बनईनी तो मुझे भिडियो बनैबी आउ टे नहीं आस से बापा भी जाकि नहीं आसले आ देखो ये मोर खसाटा को पूरा भाजी माने भाजी देछि माने बेसी भाजिनी तथापि खसाटा को भलसे टिके पूरा सीम करके भाजी ना कि हाई रे भाजी कहीं कढ़ईटा टिके तातिला आ ये कढ़ईटा मोर एते फेवरेट है जहाँ कर कढ़ई करछि मो मन पूरा खुशी है कढ़ईटा देखिए तो से कढ़ईटार सब कर तापर ये देखो मुझे ट्राए कले सबू चोपा छाड़ानी बादाम तथापि कि माने 80% छाड़गला 20% रहा तथापि बहुत तार ये चोपा छड़ार लगी बादाम टे भांगी दूसरी कहीं खसा सहित बादाम मिसब तो से बादामटा गोटा रही भल लगे से टे भांगी दूसरी सी तापर ये देखो मो पानी देदेली पानीटा एक्चुअली टिके कम दबा कथा मुझे अधिका पानी देदेली कहीं फास्ट टाइम ट्राए करी तो अधिका देदेली बो ये मुंडा मुंडा गुड़ अच्छी छेचुची पानीटा फुटिले से गुड़ पकईदेव गुड़ पकईदे पाग टाइप करके पका हम यहाँ लड्डू बना हम देखा जाऊ कौन हो माने एक्चुअली भल होता ना कि भल ही नाला जो चिक्की टाइप जोटा होता एक्चुअली मोर टे पानी अधिका होगा माने आउ अधा पानी पकईया कथा मु पूरा गोटे छोट ग्लास रे ग्लास पानी पकईदेली जानी पार्लिनी फास्ट टाइम कहली मुंडा गुड़टा मेल्ट केमती कर से मोर कौन कली ना फुल ग्लास पानी पकईदेली से मोर सेटा भूल होगला नले माने गुड़टा माने जमती लड्डू टाइप होता भी भल लगुला टाण है किंतु जस्ट टिके पानी कमे देथिले आउ पूरा 100% सक्सेसफुल होता नेक्स्ट टाइम ट्राए कले भी देखेबी यहाँ कि आपड़ देखु पानीटा टिके कम करेंगे नहले किछि नहीं आपड़ यही टाइप यही पूरा यही टाइप करेंगे आउ घरे निजे सबू जिनस चिक्की आम बाहर किणी खाऊँ घरे बन खाइबा चिक्कीटा केमी कौटी कौ अनुसार बना हो आजिकल देखुं तो सब गोड़े चापुंट ये करगुड़ा देखला बेलू भी खाया इच्छा होनी तो से माने ता बोली नुहे जे आम बाहर जिनस खाइबानी 100% आम बाहर किणिकी 20% खाइले 80% घरे ट्राए करी खाया तो सेटा सबुठ भल देखो ये सब मु पूरा मिक्स कर देछि
ଆଉ ଏଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା କମ୍ ହେଇଥିବ ତ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇକି ଫୁଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କଢ଼େଇରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ଫେଣ ଫଣିଆ ଫୁଟକା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି। ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଅଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଯଦି ଅଠାଳିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି, 80% ହେଲା, 100% ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିବ ପୁରା ଭଲ ସେ ପୁରା ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଫୁଟିଲେ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ପକେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼ା ହେଇଥିଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ମୋର କମ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ବି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନା, ମାନେ ଗୁଡ଼ଟା ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୋର ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଲଡ଼ୁଟା ମାନେ ଖସାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୁଡ଼ଟା ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୋର ମାନେ ଗୁଡ଼ ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖସା ଆଉ ବାଦାମ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ପୁରା ତାର ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଚିକି ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତଥାପି ସେଥିରେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମାପଚୁପରେ କରିବେ, ମାନେ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିଟା କମ୍ କରିବେ। ପାଗଟା ମୋର ପୁରା 100% ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଟାଣ ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଦେଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲି, ତେଲ ଲଗେଇକି ସେଠି ବୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଗୁଡ଼ା ପଛପଟେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଚିକି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ଚିକି ମୁଁ କହିଲି ପିସ୍ ବାଲା ଟିକେ ବନେଇକି ଦେଖିବି, ଲଡ଼ୁ ତ ଆମର ବନା ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କଲି ନା ଏଠି ଆଉ ଟିକେ କରୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେମିତି ପାଣିଆ ହେଇଛି, କଢ଼େଇରେ ବସେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଲି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା, ବୋଉ କହିଲା ପୁରା କାଳେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାଳେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିବେ ଆଉ ଫଳଟା ନ ମିଳିବ ତ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଆଉ 80% ହେଲା। ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ବୋଉ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଲଡ଼ୁ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ପିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଲାନି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ସବୁ କାମ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସେଟା ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ତ ଭୁଲ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଥାଏ, ତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, 10-15 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମାନେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ, ମାନେ ପାଗଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଏତେବେଳକୁ ସେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ନରମା ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏମିତି ପିସ୍ ଟାଇପ୍ର କାଟିକି ଦେଖୁଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ କାଳେ ବାହାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଟିକେ ଇଏ ଥାନ୍ତା ନା, ସେମିତି ପିସ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ନରମା ପାଗ ହେଇଛି, ତ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲାବେଳକୁ ବି ସେମିତି ପାଗଟା ମାନେ ତାଠୁ ଟିକେ ହେଇଛି। ରାତି ସାରା ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆଉ ରାତି ସାରା କ'ଣ ରଖିବି, ପୁଣି ତାକୁ ଜାଗା ଏଠି ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ତଥାପି 15 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ପିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ମନ ବୁଝିଲାନି, ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ସେମିତି ଟିକେ ନରମା ରହିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ତାର କ'ଣ କଲା ନା, ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେଲା। ଗୋଲେଇ କରି ହାତରେ ଲଡ଼ୁଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚିକିଟା ହେଇଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାତରେ ବୋଉ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଡ଼ୁ ଭଲସେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକିଟା ହେଲାନି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ିଛି, ଦେଖାଯାଉ ସକାଳେ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହାତରେ ବୋଉ ତାର କିଛି ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେଲା ହାତରେ।
ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେଲା କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଲଡ଼ୁଟା ମସ୍ତ ହେବ ଲଡ଼ୁଟା ଏଠି ଭଲସେ ହେଇଗଲା ବାପା ବି ଖାଇକି କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଠି ରୁଟି ଭଜା ରାତି ପାଇଁ ବି ବନେଇଦେଲୁ ବୋଉ ଏଠି ତାର ରୁଟି ବେଲି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ଭଜା ରାତି ପାଇଁ କଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଗାଧୁଆଳ ତରକାରୀ ବି ଟିକେ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କରିଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଲଡ଼ୁ କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ମମି ଆମର ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମଣିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିଲା ନେଇ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଧନ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି ଧନ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ମାଲୋ ଧନ ଡକ୍ଟର ହବ ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ହବ ଡକ୍ଟର କଣ ଲେଖୁଛ ଆଉ 1 2 ଲେଖି ସାରିଲଣି କି ଆରେ ବା ବଢିଆ ପିଲାଟା ସୁନା ପିଲାଟା ଗୁଡ୍ ବୟ ତା ନା ହଉ ହଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ ଡେଲି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଘରେ ଧନ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ରଖିଦେନି ଟମାଟୋ କୋଉଟା ହଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଣିଲ ବାଇଗଣଟା ଆଣିଲ ବାଇଗଣ ରଖିଦିଅ ଆଣିକି ବାଇଗଣ ରଖିଦେଲ ବାଇଗଣ ହଁ ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଣିଲ ବିନ୍ସ ଆଣିକି ରଖିଲ ବିନ୍ସ କୋଉଟା ବାଇଗଣ ନା ବିନ୍ସ ଆଣ ବିନ୍ସ ଆଣୁ ନା ଆଇ ସୁନା ବିନ୍ସ କୋଉଟା ବିନ୍ସ ଆଣିକି ରଖ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି କେତେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ସବୁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ବହୁତ ଆମେ ମୁଁ ନୁହେଁ କେବଳ ପୁଅ ବାପା ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନିଜ ଘର ମାନେ ଘର ଆଉ ବାହାରେ ରହିବାଟା ଜମା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆରଥର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ମୋ ଦୋକାନ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ମୁଁ ନାହିଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋକାନ ପୂଜା କରିଦେଇଛି ସବୁ ଫୁଲମାଳ ଟାଙ୍ଗିକି ସବୁ କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ କରିଦେଇଛି ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ତଳ ମଉସା ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି କହିଲା ନାନୀ ଦେଖ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଦେଇଛି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।